Artykuł 150 regulaminu. Kolejnym punktem naszych obrad jest arbitralne aresztowanie i skazanie naukowców Bahruza, Samadowa i Igbala Abilowa w Azerbejdżanie. Jako pierwszy głos zabierze autor rezolucji Luidas Maržilis. Bardzo proszę, 2 minuty. Dėkoju, pirmininkė. Man kaip Europos parlamento nariui ir kaip akademikui kyla rimtas įtarimas, kad Azerbaidžane žmonės yra metami į kalėjimą ne už konkrečius nusikaltimus, o tiesiog už mokslinį darbą ir laisvą kritinį mąstymą. Bahruz, Samadov ir Igbal Abilov nėra nusikaltėliai. Jie yra tyrėjai, nagrinėję savo regiono istoriją, visuomenę ir bandė paaiškinti praeitį vykusius konfliktus. Būtent tokia ir yra akademikų pareiga. Tačiau Azerbaidžano teisėsaugos institucijos ir teismai šios akademinius darbus pavertė kaltinimais išdavystę, nepateikiant patikimų įrodymų. 10 puslapių medžiagoje atsiųstoje Azerbaidžano ambasados aiškinama, kad nuteisiant ir įkalinant minėtus asmenis buvo paisoma teisinių formalumų, o jų kaip asmenų teisės nebuvę pažeistos. Aiškinama, kad Abilov bendradarbiavo su užsienio agentu, taip siekiant pakenkti Azerbaidžano valstybei, o Samadov apkaltintas špionažu ir taip pat veikimu prieš valstybę. Tai sunkus kaltinimai, tačiau man akivaizdu, kad minėtiems asmenims buvo atimta adekvačios teisinės gynybos galimybė, pažeista nekaltumo prezumpcija. Bahruzas, Samadov ir Igbal Abilov areštas, teisinis persekiojimas ir įkalinimas yra politiškai motyvuoti, o jie yra 2 iš daugelio politinių kalinių šiandieninėme Azerbaidžane. Jų byloms aiškiai trūko skaidrumo. Antišpionažiniai teisiniai motyvai neturi gniuždyti teisės į mokslinę diskusiją. Mokslas negali egzistuoti baimės sąlygomis. Be akademinės laisvės nėra nei pažangos, nei brandžios visuomenės. Tad šios bylos signalizuoja apie netinkamą kryptį, kuria šiandien juda Azerbaidžano valdžia. Europa negali į tai žiūrėti abejingai. Dėkoju. Bardzo dziękuję. Głos zabierze autor rezolucji Francisco Assis. Please. Senhora Presidente, Senhor Comissário, no Azerbaijão, a investigação académica é uma atividade de alto risco, de tal maneira que pode ser considerada um crime de alta traição e valer penas de prisão de 15 e 18 anos. Foi exatamente isso que aconteceu a 2 académicos desse país, Igbal Abilov e Bahruz Samadov. Não há muito tempo, outros 2 importantes académicos foram condenados ao encarceramento. Fazil Gazimov e Gubad Ibadoglu, finalista, é bom recordá-lo, finalista do Prémio Sakharov em 2024 e que permanece, aliás, em prisão domiciliária. Creio que chegamos ao limite daquilo que é possível fazer no plano parlamentar para condenar estas violações dos direitos humanos e exigir a libertação das pessoas arbitrariamente detidas. Relembro que este Parlamento já apelou por 2 vezes no último ano à suspensão do memorando de entendimento com o Azerbaijão na área da energia, enquanto este país persistir nas violações dos direitos humanos. Chegou a hora de dar cumprimento a essas resoluções. Como é dito nesta nova resolução, chegou a hora de condicionar qualquer avanço em futuros acordos de parceria com o Azerbaijão à libertação imediata dos presos políticos e ao respeito integral pelo Estado de Direito. Muito obrigado. Dziękuję bardzo. Głos zabierze autor rezolucji Dan Barna. 1 minuta. Thank you, Chair. Since the beginning of 2025, the number of political prisoners in Azerbaijan had surged to nearly 400, targeting activists and researchers alike.
We are witnessing a disturbing trend where academics are sentenced to 15 or 18 years in prison on charges of high treason. Their alleged crimes consisted solely of maintaining academic contacts with scholars from neighbouring countries. These trials were held behind closed doors, largely violating international standards. We strongly condemn this misuse of national security provisions to criminalise academic freedom and peace advocacy. We call for immediate release of these detainees. Furthermore, the EU must consider sanctions against the official responsible and make it clear any future partnership agreement must depend on tangible progress in the rule of law. Thank you. Bardzo dziękuję. W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów Demokratów w Parlamencie Europejskim głos zabierze pan poseł Marcos Ros-Sempere. 1 minuta. Nieobecny. W imieniu Grupy Patrioci za Europą głos zabierze pan poseł Thierry Mariani. Bardzo proszę, 2 minuty. Alors que l'Azerbaïdjan et l'Arménie sont en conflit depuis 1994, ces deux pays mènent depuis 5 ans des négociations de paix qui sont sur le point d'aboutir. En témoigne la signature le 8 août à Washington d'une déclaration commune de paix par le Premier ministre arménien Pachinian et le président azerbaïdjanais Aliyev. Cet effort diplomatique historique est rendu possible par la médiation de Donald Trump et donne des résultats concrets. Pour la première fois depuis 1991, ces deux États sont chacun dans leurs frontières internationalement reconnues et pour la première fois depuis 1991, les combats ont cessé. L'Arménie va recevoir dans les prochains jours sa première livraison de pétrole azerbaïdjanais depuis plus de 30 ans. La Géorgie regarde d'ailleurs avec un grand intérêt la normalisation des relations de ses deux voisins et a même déclaré qu'elle autoriserait le transit de cette cargaison gratuitement sur son territoire. Enfin, Yerevan et Bakou viennent de conclure la création d'un nouveau corridor économique avec des livraisons de transport qui vont profondément redéfinir la connectivité de toute l'Eurasie. À l'approche d'élections importantes en juin 2026 pour l'Arménie, ces perspectives d'apaisement et de relance économique sont bonnes pour les Arméniens et pour toute la population de la région. Une région où Arméniens et Azerbaïdjanais peuvent définitivement fermer un chapitre sur un conflit territorial qui a trop duré. Pourtant, à la place d'accompagner cet effort de paix, le Parlement européen vote une 14e résolution sur l'Azerbaïdjan. Une démarche à rebours de l'histoire qui va décrédibiliser un peu plus la parole du Parlement européen parce qu'en ce moment, dans ce moment de paix, je pense que Arméniens et Azerbaïdjanais attendent au contraire qu'on les accompagne, qu'on appuie les efforts courageux du président Aliyev et du Premier ministre Nikol Pachinian, qui ont décidé de tourner la page, de ne pas demander de revanche et essayer de développer leur région dans le Caucase. Voilà à quoi, à mon avis, on devrait œuvrer dans ce Parlement. Dziękuję bardzo. W imieniu Grupy Lewicy w Parlamencie Europejskim GUE NGL głos zabierze pani poseł Marina Mezir. 1 minuta. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, emprisonner des universitaires pour leurs idées est un acte d'une gravité exceptionnelle face auquel l'Europe ne peut rester silencieuse. Bahruz Samadov et Igbal Abilov, 2 chercheurs et académiciens engagés pour la paix, ont été condamnés par le régime autoritaire d'Aliyev à de longues peines de prison au terme de procédures arbitraires et profondément contraires à l'état de droit. Leurs crimes, ils ont eu le courage de porter un message pacifique et une parole critique exprimée dans le cadre de leur travail académique. En s'en prenant à ces 2 universitaires, c'est la liberté académique qu'on enchaîne. Notre devoir est de soutenir la liberté d'expression, la liberté académique et l'état de droit, quand bien même cela nuirait aux intérêts économiques de ceux qui achètent toujours le gaz à bas coût. En ce sens, je dénonce avec force l'hypocrisie de l'Union européenne. C'est avec Aliyev qu'Ursula von der Leyen est allée signer en grande pompe un accord gazier au mépris des droits humains. Et tout cela pourquoi? Pour acheter du gaz dont on suspecte qu'il provienne en réalité de la Russie. La Commission et le Conseil ne peuvent plus rester silencieux face au régime d'Aliyev. Les institutions doivent faire usage de leviers disponibles pour faire libérer les chercheurs et protéger les droits humains. Merci. Dziękuję bardzo. W procedurze Catch the Eye zgłosił się tylko jeden pan poseł, pan Davor Iwo Stier. Bardzo proszę.
Hvala predsjednice. Evo, u ovoj plenarnoj dvorani prije 2 godine, tada kao član Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, sudjelovao sam u raspravi o tome da de facto se isključi delegaciju Azerbajdžana iz rada te organizacije zbog kršenja ljudskih prava. Ja sam i glasao za tu rezoluciju, ali sam ugradio i jedan mehanizam da se Azerbajdžan može vratiti. Zašto? Jer smatram da je bitno govoriti o zaštiti ljudskih prava, ali je bitno imati otvoren kanal dijaloga upravo zbog geopolitičke važnosti naših odnosa sa Azerbajdžanom u današnjem svijetu, u današnjim geopolitičkim okolnostima. Dakle, potrebno je ostati principijelan i reći, kao što ćemo i sada ovom rezolucijom, što mislimo o kršenju ljudskih prava, ali ostaviti otvoren taj kanal dijaloga kada imamo i određene geopolitičke interese da to učinimo. Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji głos zabierze pan komisarz Michael McGrath. Bardzo proszę. Thank you very much, President, and thanks to the honourable members who made a contribution to this debate. And this debate has shown that international attention to the human rights situation in Azerbaijan remains necessary. Like this House, we in the Commission have been following carefully the arrest and conviction of Bahruz Samadov, as well as that of Igbal Abilov. These cases add to the large number of controversial detentions and convictions since late 2023, involving journalists, human rights defenders and other activists who have expressed views that are dissenting from those of the government. And let me be clear, we value our relationship with Azerbaijan as a reliable energy partner and as an important actor in the region. We furthermore commend the President of Azerbaijan and the Prime Minister of Armenia for having brought the region a big step closer towards sustainable peace with the Washington agreements of the 8th of August. Improving our relationship with Azerbaijan would serve both our shared economic interests and our efforts towards peace. We know how crucial they are. We should also nurture an environment that allows us to address difficult subjects in a constructive manner. As European Union, we will therefore continue to call on the government of Azerbaijan to abide by its international obligations, which include the freedom of expression, freedom of association and the right to due process and a fair trial. This right extends also to the opposition figures who have been recently arrested on suspicion of being connected to a plot for a coup d'etat. I am grateful for this House's persistence in drawing attention to the fate of the many brave individuals who speak their minds under extremely difficult circumstances. No one should be convicted for exercising their fundamental rights. Our relationship with Azerbaijan is founded on principles both sides have committed themselves to. First and foremost, a respect for human rights and the rule of law. We must remain true to our shared commitment to human rights and the rule of law as guiding principles in our own societies and also in our engagement with partners around the world. Thank you, Chair. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Zamykam debatę. Otrzymałam 5 projektów rezolucji. Głosowanie nad tym punktem